बंधु माने आजिर एही भिडियोटी मेष राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण आजिर भिडियो रे आमे माने जानिबा मेष राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई जुलाई 2024 किपरि रहिबाको जाउछि। मेष राशिर मासिक राशिफल विषय आलोचना करिबा। मेष राशि पई एही जुलाई मासटी किपरि रहिबो से विषय विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। मेष राशिर व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य एही जुलाई मासरे किपरि रहिबो से विषय सविशेष भाव में आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। एही जुलाई मासरे नवग्रह मेष राशिर व्यक्ति विशेष मानकु केउं प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे से विषय आलोचना करिबा। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानकर प्रतिकार विषय मध्य जानिबा। तेबे बंधु माने सेथिपाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रमटी को जहाकी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। जुलाई मासर आरंभ रे नवग्रहंकर स्थिति मेष राशि पाई किपरि रहिबो से विषय आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने एहा पूर्वरु जदि आपणकर मेष राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिबे। तेबे बंधु माने आसंतु आमे प्रथमे जानि नेबा एही जुलाई मासरे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। तेबे बंधु माने एही जुलाई मासरे आपणकर प्रथम भावरे अछंती मंगल, द्वितीय भावरे अछंती गुरु, तृतीय भावरे अछंती शुक्र एवं सूर्य, चतुर्थ भावरे अछंती बुध ग्रह, षष्ठ भावरे अछंती केतु एवं एकादश भावरे अछंती शनि, द्वादश भावरे अछंती राहु देव। तेबे बंधु माने आपणकर एही मासरे राशि मानकर जे गोचर हेबाकु जाउ ग्रह मानकर जे गोचर हेबाकु जाउछि ताहा जुलाई 7 तारिख रे शुक्र कर्कट राशि को गोचर करिवे। जुलाई 13 तारिख रे मंगल वृष राशि को गोचर करिवे। जुलाई 16 तारिख रे सूर्य कर्कट राशि रे गोचर करिवे एवं जुलाई 19 तारिख रे बुध सिंह राशि को गोचर करिवे। तेबे बंधु माने आमर प्रथम भावटी होइथाय आमर स्वास्थ्यर भाव, आमर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर स्वामी हेउछंती मंगल एवं जे कि आपणकर प्रथम भावरे ही विराजमान अछंती। आपणकर प्रथम भावर स्वामी आपणकर प्रथम भावरे ही विराजित अछंती एवं से निजर भाव को संपूर्ण भावरे एठारे मजबूत बनाउछंती। तेबे मंगलंकर जो राशि परिवर्तन हेबो ताहा जुलाई 13 तारिख रे हेबो। तेबे बंधु माने 13 जुलाई परे मंगल प्रथम भावर द्वितीय भाव को गोचर करिवे एवं द्वितीय भावटी होइथाय हमर धनर भाव। एहा तांकर शत्रुर गृह हेले मध्य एहा आपणको पॉजिटिव प्रभाव प्रदान करिवो। तेबे बंधु माने जेहेतु मंगल एठारे भल स्थिति रे रहिछंती एवं मंगलकर गोचर हेला परे मध्य से सेठारे भल स्थिति रे रहिबे, तेणु ए मासरे आपणकर स्वास्थ्य को नै चिंतित हेबार कोनोसी आवश्यकता नाही। कारण एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। आपणकर कोनोसी भी स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देबो नाही। तेबे गोटिए गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची जेहेतु शनिकर दृष्टि आपणकर पंचम भावरे पडुची, तेणु आपण निजर खाद्य प्रति सतर्कता अवलंबन करबा उचित। खाइबा पीबा को नै कि आपण सतर्क रहिबे, नचेत पेट जनित किछि समस्या देखा दे पारे। एहा व्यतीत आपणकर कोनोसी भी स्वास्थ्य जनित समस्या एही मासरे रहु नाही। एबे जानिबा आपणकर शिक्षा विषय रे विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही जुलाई 2024 मसिहाटी। तेबे बंधु माने पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर स्वामी हेउछंती सूर्य देव। तेबे वर्तमान सूर्य आपणकर तृतीय भावरे अवस्थान करूछंती एवं 16 जुलाई को आपणकर सूर्य देव चतुर्थ भाव को गोचर करिवे।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେହେତୁ 16 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିକୁ ନେଇ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ତୃତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ପରିଶ୍ରମର ଭାବ। ତେଣୁ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ 16 ଜୁଲାଇ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଏକ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିମ୍ବା ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ 16 ଜୁଲାଇ ପରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024 ମସିହାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପ୍ରେମର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଟିକେ ଷ୍ଟବର୍ନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଡୋମିନେଟିଂ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ସେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ, ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତ ଏସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଜାଣିବା ଜୁଲାଇ ମାସରେ କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ। ଏହି ଜୁଲାଇ 2024 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ରଦେବ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 7 ଜୁଲାଇରେ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ତେବେ 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଛି, ତେବେ 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁମଧୁର ହେବ। ତେବେ ଆପଣ 7 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରହିବେ ଯେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହୁଏ। ମାତ୍ର 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2024 ମସିହାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମାସରେ ଗୁରୁଙ୍କର କୌଣସି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ମାସରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ବସି ବିଦେଶୀ ଗତିବିଧିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜୁଲାଇ 13-14 ପୂର୍ବରୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି କିଣାବିକା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିହାତି ଜୁଲାଇ 13 କିମ୍ବା 14 ପୂର୍ବରୁ କରିନେବା ଉଚିତ।
एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर कार्यक्षेत्र विषय रे आपणकर क्यारियर विषय रे एही जुलाई 2024 टी आपणकर क्यारियर पई किपरि रहिबो। तेबे आपणकर दशम भावटी होइथाय आपणकर क्यारियर स्थान एवं आपणकर दशम भावर अधिपति हेउछन्ति शनिदेव एवं शनिदेव निज गृह रे ही विराजित अछन्ति। तेबे 30 जून परे शनि बक्री होइजिबे अर्थात जुलाई मासरे शनि बक्री अवस्था रे रहिबे एवं शनि बक्री होइजिबा परे आपणको दशम भावर फल मध्य प्रदान करिवे। तेबे शनि जेतेबेले बक्री होई आपणको दशम भावर फल प्रदान करिवे सेतेबेले आपण निज काम को नै अधिक सीरियस होइजिबे एवं कार्य को भल भाबरे करिबा पई चेष्टा करिवे। आपण निज काम पई अधिक समय देबे। एहा व्यतीत मंगल आपणको साहसी एवं पराक्रमी मध्य बनाइबे। तेबे सबुठारु बड़ कथा हेउची सूर्य शुक्र बुध एवं गुरु ए समस्तंकर दृष्टि आपणकर दशम भाव उपरे पड़ुछि अर्थात आपणक पाखकु काम अधिक मात्रा रे आसीबो परंतु आपण सब कार्य को सफलता पूर्वक शेष करि परिबे एवं आपणकर कार्य करिवार शैली को नै मध्य आपण प्रशंसित हेबे। एवं जदि आपण कार्य क्षेत्र रे परिवर्तन चाहुछंती तेबे परिवर्तन पई जदि आपण चेष्टा करिवे तेबे सेथिरे मध्य आपण सफल होई परिबे। एवं जदि आपणक पाखरे कोनोसी चाकरी नाही तेबे एही मासरे चाकरी होई जिबार मध्य बहुत अधिक संभावना देखा देउची। तेणु आपण चाकरी पई जदि प्रस्तुत हेउछंती तेबे एहा निश्चय भाबरे आपणको सफलता आनी देबो। एही समय आपणकर मैनेजमेंट स्किल बहुत भल हेबो एवं आपणकर कथा कहिबार शैली मध्य बहुत भल रहिबो। आपणक भितरे कॉन्फिडेंस लेवल मध्य वृद्धि पाइबो। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो एही जुलाई 2024 रे। तेबे बंधु माने आपणकर व्यापार वाणिज्य 7 जुलाई परे भल रहिबो। 7 जुलाई पूर्वरु आपणको व्यापार वाणिज्य रे किछि समस्या देखा दे पारे कारण 7 जुलाई परे शुक्र आपणकर चतुर्थ भाव को गोचर करिवे एवं बुध मध्य आपणकर चतुर्थ भावरु पंचम भाव को गोचर करिवे। तो 7 जुलाई परे आपणकर व्यापार वाणिज्यर स्थिति बहुत भल रहिबो। तेबे बंधु माने एही मासरे आपणकर ग्रह मानकर स्थिति बहुत भल रहिछि जाकि प्रत्येक क्षेत्र रे आपणको शुभ फल प्रदान करिवो। तेबे जेतिकि बे अशुभत्व रहुछि सेही अशुभत्वर खंडन पई आसंतु जानि नेबा किछि प्रतिकार विषय रे। तेबे बंधु माने आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन चंद्रमांकर बीज मंत्र जप करंतु। तेबे आपण प्रत्येक दिन सूर्यास्त परे चंद्रंकर बीज मंत्र ओम श्रांग श्रीं श्रों सह चंद्रमस्य नमः एही मंत्र को 108 थर जप करंतु एवं प्रत्येक दिन सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य मध्य अर्पण करंतु। आपणकर समस्त अशुभत्वर खंडन हेबो। तेबे बंधु माने आपण मानकर जीवन मंगलमय हो एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।